Fia lava to e vena nei no fatao foi to e o folo fatu ai ma fatalo fatu ile ma ia maulungo lo tato ma fatanga nei fi tato tunu sa mo nei mai soi lan te we mamau ia atunu mamau lo foi ma fata mai ile tato polo kalame le nei o le fai ngoina o le are you okay o se ki oi ya le o tatu to ia tatu proclame lo na lua ne fia ale sua falavo Yesu Kristo ma fo en tatu filo vi ia le atua ya la ko fisi kasi kwa o se ki oi o se ki me ngai ku oi o se ki le wala ngai ke kuku ai o se ki fale ngai ke la mai ai ma fuka mai vi ia le atua le fia ya si ave sela umak kau se senga u makai le ngongol ka fanga le ku la nga fisi mo lungo le monga le o ke sa fa e kuai e ko si sila mai ngali vai fangalo le la o ke mo vula mongo le o ke ki e ko lungo fo ngai mo ngai sa ha upo le tunu o upo tusi fa sanga e o matai monga eu mai lo so nga vai foi lá sabe ia o foi o ia leng sa vai pequeno foi lo ngolo sabe eu pequeno langa ngoko ia o que lo le ngoko ia le tua fatalo fatu tatu paanga mafuta mai New Zealand ia ai vai ngana ia o kilani ia o mai ali tone male uso ia male ano mai Samoa i tupu mai o le atunu nai mafuta mai au kilani ia fa sole foi Hamilton ia ele fa ngaloina stato o sole mafuta mai na le laumua i Wellington ia ta miti o le Hurricanes o seki le Hurricanes ia le tua mai se foi ia le uso i kalaskete ia ina i le Christchurch ia ke lo le uso ia yeti ka mai ki o le Lafpovi ma le Faspovi ia le fangaloina fatalo fatu Australia ia ile vaingale na i Brisbane ia vaingale na i Sydney ia me se fo io Melbourne au na le tua i fa fe ngai nga ola tu fletua ma tu tupu mai ola tu tupu langa tal vo la veni tatu fanau le fangaloina America Samoa me se malotele America ia ma si vaingale i Papua nei tatu nai mafine ia mafuta mai pe ola no futa nei Papua ia ia le tua se ki Papua ia ka kile i ko foa se ka se me ai Papua o ke lo ma ko manga ia o me Papua e se kaimi ia tali mai ja to atunu o Samoa fatalo fatu mo tele sala fai ia tamai tole motu fai me fai mai se fo i fatalo fatu mo no ma polima ia tu moane ia vi ia le tu tatu tu mo le mano o le fe nga ia le telefo yo atunu ma le vaenga lo lockdown lo tapunia pe tele me ula fo Samoa le utala tala maliena isi vaenga ai me tawo fo ile le tai mil tatu atunu me fo yo atunu mo tatu ye fe nga me me lockdown on coronavirus mana ye lu sta ia pe ye fa atunu nga wa me tatu malo ai lo le kau so fa ia o kula fongo me ka fai ke solia kula fongo e ki ngai en ka wala ustai ia o pule malava na mai le tua ma ngai ia pe on va ko volta tu por kalame le si o pule na la un alva so mo vai o le familia avea ia malo stay home io ngo fole le fale e se me la fer ngo fole le fale ma io a familia o pole tua stay in the presence io mai le malo ngofo le fale família tua ngofo le mamalu o le fa ngole le ia ngai o alu lockdown o ai fa sanga ile upo le tua saul kenese ka fa linga ia ko amaka maka mal kenese ila ka le soko ia moi ia pele uma voce ia se pal kala fa kasi o ka ngulu res nan manga ia la ngongai kembingi mo ko fa sanga fa tau le upo le umai fonga ia wa makua fa le nganga ma wa kele se me wa fa ilo le tua ia ia ele fa ngalo ina fa talo fa ma tu fa tatu poka la me ne o le asias
ma fo nga lenga fa ka po kalamen lei ole ayu okay o seki oe o sefe oe ia lo no winga ole asiasi ia me foi le fa malo atu le kukal va nga nai ma futa me la ke mingo la ya lu alu lima foi le polo wa oe kaka ngor ku kama male ma le mau kengi foi le ma fa ngi ngola nyaki ia po sa sui la kuka nga fai po le suia ia po se fa ali fu kalo fa ali fu fai fa ali fu leisa ia wa pir ke le nga or kambanga mai sai nga au ainga nga fa pai pai e po la le kuka nga ke fai ia vi ele tua malo la wala sia ku ala kuka po kino le kuka manga ia for ke mingi wale ke le kuka lo sa simbi wai longan fa ngal sa simbi le wanga nga le au ngi sila ko longan fa ngal sa simbi ia por vai nga foi le mafu ka mai ngai Australia fa ngal sa simbi mo kipiri ia foi le pole asi pole ia por apakoa ia por le samangi foi le Australia kamma le va ko la slice le ia fala mangisi va mai lo mai ke ola vea ia nga vai le mo le pauka foi le ka o WhatsApp ele ko fa singo ke alfa nga wal ka mafanga ya pangi sa simo ya pangi onga nga vai le menga le WhatsApp foi le pauka ia por kulimi foi singa vai la ki foi le onga sa euro la ia wa fa malo le menga ino longa pauka nga ka ngola vai sa vela le fa fo ia lunga pa umbanga ka ngo palu vela le fa maloki aka mai fa maula ile kongol ka mai pou fo ile por ayo fa ora kam ia fa kali le posinga mea ore sulu mingoke na ko fa karianga mai lo mal so si fo ile lo ki come e lo so fo ile fa sa sui ele sa sui le mea le mo so singa ki come le sa ai como sa euro la awala sa euro ai lo ya ka ma fa lo nga ka sa ko fa ka fi la chikila fo ile le mo singa si fo se fulu mingoke se kau fa kau de feu fo ile lo so si male male WhatsApp kamala nga le uma singa lau ka pisi la le ka pisi fo ile ka pisi vai lo fa kasi la ko male fo ida le mo sa o lo kala le skam ia wa uma ke le feu la ngal kama fo ile le ke va ia ka ngopi pa mai puisu sa kala le ko voila ngo pa isa la elu e ka complain mo la va ai mangai amelo complain ai sa elu mo la va ai mangai amelo mar kala le ko wala le mo se fa ya sa elu al va ko le mit al mit le ngala ai se sa puisu o ngala kala so si ngala wa ole sa sim kamang ki wala ngol ma india na mangai ya voila ngala ko ma fal me ngal sa sim ale ku ka ngi ke wa fia mamala male si wala si va ngai ke akam ya dei lo fa sa simbi al fainga ngar sa simbi mo lo sifia ia maklu ngar respira ba ku fu ele o fatawina wa nge fia ya pe la volta to proclame pe ona fai lo atu ole asiasiaku longa lua vaku se fa malosi tro pa ku fa malosi lona tolu ia iro ire ke me fe kalo fa pito mo ilako uma lo fainga mafuka marka ko proclame nge ya ele ayu okay po seki oi ya fa ungo masinga fa chalo fa pitoa so se mana onga fa pitoa ole mai mana onga financial breakthrough mana onga fo ile lo yo le vanu filifilinga ya mana onga fo inga ia ya ita inga fa pitoa le tua ya oil ainga so se ko inga mga onga le se me ngai le mana onga fa pitoa por kulanga fo inga luenga ka usa ili se ngaluenga ele tai mila chalo fa pitoa tatu proclame nei mana tua yo bo fe lava le nu umare tu malo fe le kungu le mafuka mai ele ko ngoinga e tali tonu tatu proclame mai se le tatu fa mo nei ile mana le talo mana lua le tu nei tali tatu mana onga ia ai la tropa tu le tatu fa maros pe ngo fa ele se launga ngale tropa kwa maka kia ku o kafa ia se upu fa malos it's just a word of encouragement au te mana tual mo morti mo chom ta upoyono fa upoyono ma tala tu spa ia a ole amio atua male loto malie ole o loa tele lava lea nai a ole amio atua male loto wa malie fa mai le o loa tele lea fa mai
mai ole awore tatu mana na o tupe ya fa mai ole ya pole mana na watu le fia fai oa ia fa mai la ngole tupe le ponaio pongai le o mele nga uma mana na o tele nisi wa ki ya ela ko ipupuanga kele e ke vai le mo tangata e ku inga ngau le fia fai oa ku inga ngau ka mau ainga ku inga ngau manga e mau mea o ele maria le loko o le maria i vai o silingi fia o a mai oi o seki oi fa makele o ele o le tangata o le serena o le olanga o le selengi ia ka mo ko kala spaya ka ko kiri amaya se mele la langi nge ele mo ki ngo fo ir tala to spaya mai a e alu foi ele ai ma se si e maliu e on ka fa ofia ko la fo wili le ko gol benga ke ngor ko ma le ai e o se ko kupe me o se le va ko ki kupe pa ke mo ila ele ai ele mo ki ngo mata to spaya ele ai ma se me ko alu mo o blessings so ila ya le tu ma tangat e mai enjoy le blessings le tu ma fa nga se vai le ko i mele le ya me so la nga luenga fa manuia i tangata ioi ai awanga i selfish ai mai man ke lo tala Yesu fa mai kalo fa ile nga ke mo le langi uma e ma o mauru wola e lu sai lo so ya ke vai le tangata oka o le vesi ai ole oa marka ma ainga ia fa mai ke ngoko le fa fango ele anga la kupe awa money is not a problem but the problem is your heart wa vanga lo loko kupe ma pele lo loko ele kupe money is a servant but not to be a master ele kawanga pulea ele kupe lo langa e kawanga ilo pulele fa ngalele e wala ngia veo stanga te pi ku ngau ye lo loko nanga ya kia ayo e puponga kele ia foi lá em meio ka au ke losi i me foi e kaunga ka ai le kusa mo malos o me fongo ko fa lai ka la fu ai e ko kusa le ia le lo ki ele ka vale se la wa fe ka la ka mar ka vale se fu fe kusa le ia lo ki el Mercedes ma lo ki ele ka ma foi Toyota e ka se fu fe ai se ele se nga pe ki el se la wa fe ka vale mar ki se fu fe kukusa le ia me ka hu ia io e o mai le waki pe ki el pe ile ngfo fo le vale le ka ol business class ben ka ki el economy class il va ngfo le ol business class ka mo ka ia ki vo le ele ai e pa u fa ka sia pa ke me pa ol vale ele va pe la ol ke mi la pa ol vale le e nga e alo le ilung ol business class a sa u la le economy le ai ala ngoles tanga cha la ke lo wa malo si le economy ala ka ma fai ke fosi ku lunga me la foi pisingisi e kusala ya lo ka ngoi fai le waki foi le Rolex ka mo ka e ka fia fel ka e mo lo fa ka o singa me fa pepe ka ba e ka se la u bon kup ai sia e le fa pera ese lo waki na se le kai mi kas fe lo sta mi le wo ele va pe foi lá ai le McDonald ka ko ye fi el McDonald ele va pe lá ai le McDonald ka mo ka yang su ye lo ma onga e kusale ma onga al McDonald ma onga al fa kusale le ia pe ai la Mac ai nga ko ye sa mo ai nga ka el Mac ai nga ia ka ko mo la ka sia lo lang ye Big Mac ia ye filet fish ele va pe lá ai nga ele va pe la fa ko le nga lo ai metonta alu ngala kala foi la ke kango ko se furkala ala fosi ya kwa usal fali fai ingul la mori ala ma onga kas ile fa pela McDonald pelo lo ma onga ko ruaso fali fai o fa pela ya kasi le kula lo ma le ai e umia fa mole e umia nga e ma onga se igulo ile fali fukalo idol McDonald e la ka sa ol McDonald la ka sa kala le siap ka mai kwa kamanga lua la ma o fali fukalo oka mole ko samo ya ise mi lo ka fangal le molo langa vai la mo tanga cha ku sa pele gi be ya la kiki mele ya ke no go fiel tanga cha lo ko Maria lo loko no mai le akua e Maria lo loko le fale nga ke ngo foi e Maria lo loko ka vale nga yai e Maria fo lo loko pele ka vale e Maria lo loko ikupe wa mai le li e Maria lo loko ila nga luenga e Maria lo loko ikome ai nga ai mara fanga ke vela mortanga ta loko Maria ele ai ka la ke lo menga mai le akua
what God gives, o mea fuha I mai was given by God, by the grace of God. Kakalanga e marino ele kai ai u. Ebe mo tangata whanga le selfish, wa tangata mga oimea, le selfish. Ai u ia. Ia o kakalango ngele mea nge le ai u. Te o mga kua ia I whaleaka. Ele si whai whiau ngā ua, whai whiau la, whai so o ami o risa wari I si o ngausa whai whiau. Wa umma o lea whongo a ahi whale sa whiau lea. Umma lea whongo a ahi whale sa whiau lea. Ia o ka mai ka whao mai a ahi whale sa. O whalongo la sa whiau lea, wale maari fai so o mero la ori umma mai ai longa fale ai longa fale o le sia so nga wa fa longa se fa lo ki nga longa lo ku ai o le la wa ai wa hika mai lor kama wa ko fa po poko lo fa se fa aula ya ola ko valu le se fa au ye o ye lo ya ka kalo le se fa aula nga fale o wa hika se fa aula fai so o me fa me ka kalo kama lo le atua lo matou tamba fa afetai lo wa le ma lo fa ina yusa wa ngai mai Whaftai foi lea tua mātou mafuta ma mātou. Vivi ia te oe mātou te mafuta whatasi. Ai a mātou ai, e ai ar tangata I lona whale. Pai ngol ka kalor ka kawa ai u. A mafuka ile, mafuka whagas. Ai ar tangata I lona whale. Ai ke le mera lai mo tangata ele o maria longo loko. Ai ke va I longo fiel tangata loko malie. E ke va ai me wa fo ele ko maria longo loko. Ai va ngai fo tangata ele mo wa ia le e ka kai le loko maria nga ngai o ka mo ainga losi ku le me nga o ku le me a ke va ile ke me ave ese ele ku me nga oi wa fa li ia complain o muy fa sea la ngai ke me ave ese ele ku nga testa ile lo loko ke fa penga mo tangata fo ile le se ku ai nga ole o amar ka mo ainga ele o malie lo loko ka ole ku ave ese se o ka kala mo ole mele ole mo tangata fo ile lo sa vle ku ave ese me yang ai ke lo ke man ku ile ska malo sa va inga ar malo e la o fe kai la sa vai a fa la o mai se fa makala ku pe o inga fa sale le la ngai le ko ko mo wa fa le manga ile ko ko Ela ka malonga ke mi kongo le fale o fa. Iva se fulu ka ko umanga ngai ke minga. Wala le fale nga. Sau do le fa, ma le fa do lo fa. Sau le fa, ka calor ka malo ko lo fale. Fa lo malo lu lo fa le fa. Fa lo mal calor ka malo. Lo o tuai a lo fa mai. E pui lo fale fa mo mole. Le mia fa non fa calor ka malo fa lo. Wala le apa. Fa mal calor ka malo le tua na walu esele apa itas. Fa mo mole le tua, fa mo mole. Le mia ka fa non malo, walu apa. Boleh le se apa du ka malo. Le tua walu apa. Fa mo mole le tua na walu apa. Sole ele eva ko alu ka kala fa non ko malo. Wasi ya ko al piko lu mal ka walu malo ese umar fa le lu ka malo. Le tua la le nga. Ai le ave umalo. Ave umamor tangata asosia le laro langi mo le laro langi. Ai le maulo ngoloko ye ave mo tangata mali lo ngoloko. Pero kala yopu. Au mai ele akua ave seinga ele akua ia fa manguinga sua fo yova. O mai o ngefia o seki oi. E me se fala ngai ke mi o le lu lockdown. O kau I fa ki kier ka mau ai ngolo langi o I fo ia kofo inga ele tu le lotor tangata makwa malia le tua pe lockdown me uma le tua pe le ai ku pe lo langi le tua pe le ai nga ruenga pe ole ko yo la fanga ya onga ba le tua po wa me ku por ke mingi lo sisio manga onga fa ma iro sau e malia lo loko ya pe kala tu spa pe funga mele vingi le ngi maki le ngi olive ko nga olive fa mai pe cha ya e fia lo loko ya ke oi ko nga attitude lenga fia ya le ku ia ora tatou fa malo singa nge fia au ana ngalo ya te oi tatou atu no mai sei la tatou mai mai fafo tatou pokalamena o seki oi o seki la ole upole ku ba ko ngi fia fa mo ya kele le tu tatou mai moanga le fia mai se wo ma pa anga tatou pokalame o amai oi are you okay o telefone le fia sa o Yesu e malia ilo mana I mea umba fa mo le tu tatou mafsanga
mai se mai mo mai ona le suafo Yesu. Amen.